urakoze mwami. Asante Mungu. Data turagushimiye cyane. Baba tunakushukuru sana. Tunatanze ishimwe ryo gukenguruka. Tunatoa dhabihu za shukrani. Wakoze kubana natwe. Asante kwa kushika pamoja nasi. Wakire guhimbaza no gutazira kwa abana bawe. Pokea sifa na mabudu vya watoto wako. Wakire mwamuhoranye ngabo presence yacu. Mpokee Bwana wa majeshi uwepo wetu. Wakire imihamagaro yakoze kugira ngo ikoraniro rikore. Pokea miito ambayo imetumika ili kanisa liweze kufanya. Vyakire nk'ibimaze tutanze imbere yawe. Pokea kama dhabihu ambazo tunatolea mbele zako. Turacari ngaha ku munsi w'Imana. Tungali hapa katika siku ya Jumapili. None rero mwami twashitse ku gicaniro. Kwa hiyo Bwana tumewasili kwenye madhabahu. Mwami tubihaye uruguruke ko kugororoka. Acha Baba uhesabu kama vile haki Mungu. Unkundire ngukengurukire. Umkubalia ni kushukuru. Kungene wabanye n'umwe wese muhira. Jinsi umekuwa pamoja na kila mmoja nyumbani. None twasuye gukorana kubw'izina ryawe. Na tena tumerudi kukusanyika kwa ajili ya jina lako. Unkundire duze ikiganza. Unikubalie niinue mkono. Nirukana abazimu n'abadaimo. Nifukuze mizimu na mapepo. Nirukana majini. Nafukuza majini. Ikintu cyose cyokoreshwa mw'ibanga. Chochote ambacho kinaweza kutumia kwa siri. Kuko kuduca ivutu. Kwa ajili ya kutushtua mioyo. Kutwangaza ubwenge. Kwa kutembeza akili. Abo bazimu ndabasohoye. Hiyo mizimu na izo nkome ndazisohoye. Hizo nguvu nazifukuza. Kuki ari icibare c'Imana. Sababu hapa ni shamba la Bwana. Cyo gituma duhaye kaze mwe mu w'Imana. Ndio sababu twakaribisha roho Mungu. Kaze ijambo ryawe Mungu. Nakaribisha neno lako Mungu. Tunahaye kaze ijambo ryawe. Tunakaribisha neno lako na hekima yako. Urakoze turakengurutse. Asante tunashukuru. N'izina rya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Mungundire ndabaramutsa amahoro y'Imana. Munikubalie wasalimu amani ya Bwana. Ndumvashimiye Imana cyane kuri aka kanya. Nasikia kushukuru Mungu sana kwa muda huu. Ndakengurukira Imana kukubona ngaha. Nashukuru Mungu kwa ajili ya kukuona hapa. Kubera no munsi tugiye kwiga akamaro ko kuba umunyeshengero. Sababu leo tunaenda kujifunza faida ya kuwa mshirika wa kanisa. Iti jewe nawe tuvukiye muri isi ya nyuma. Dunia ambayo mimi na wewe tunazaliwa imo ni dunia ya mwisho. Abantu benshi bifuza kuba abanyeshengero beza ariko aho basengera hakabatsitaza. Ambapo watu wengi wanataka kuwa washirika wa kanisa wema wazuri, lakini mahali ambapo wanaombea wanakuwa na kwazwa. Leo ni giki batakaza? Sasa ni kitu gani ambacho wanakipoteza? Munsi tugiye kwiga akamaro ko kuba umunyeshengero. Leo hii tunaenda kujifunza faida ya kuwa mshirika wa kanisa. Sasa Imana yo mwijuru ngishoboze yigisha neza. Nasikia kwamba Mungu aniwezeshe ili niweze kuifundisha vizuri. Ku buryo imitima yacu n'ubwenge bwacu itahura biciye mu ijambo ry'Imana Biblia. Kiwango mioyo yetu na akili zetu zielewe neno la Mungu kupitia katika Biblia. Benshi twagiye mu ishengero. Wengi tuningia kanisani. Twisanze mu kibano canka aho tuvuka ari ryo basengeramo natwe turyisangamo turaribamo kuko twarisanganya abavyeyi. Tulijona kwenye mazingira au mahali ambapo tunazaliwa ndio kwenye wanaombea na sisi tunabichikuta ndani. Nirabiye ko je nsanze mu ishengero ry'Abadventiste niryo badata bakuriyemo bavukiyemo i Buganda. Nikitizama mimi nijikuta niko kwenye kanisa la Adventiste sababu ndio kanisa ya wazazi ndio kwenye naombea kutoka kwa Buganda. Muga kuko ndimvukira Jumbura nkaba n'aba hafi yitwa Saint Joseph. Jewe hanini nasengera cyane kuri Saint Joseph kubera urwaruka tungana abo tungana harimo n'urya ari umurongozi wa katedrali yitwa Fupi twarukanye nasanga twagiye kuri Saint Joseph ariho nsengera Petro naho abavyeyi barabadventiste. Lakini kwa ajili mahali kwenye mazingira kwenye nilikuwa naishi nilikuwa ni mjini, mimi mwana mjini, nilijikuta pembeni ya kwetu palikuwa kanisa ya Saint Joseph. Nikajikuta kizazi changu watu ambao tunalingana umri ndio kwenye wanaombea na mimi nikawa nashiriki kwenye kanisa hilo. Ana ule mwenye naongoza kanisa ya Kikatolika Patri Fupi nilikuwa ni rafiki yangu. Niko kandi twigaga ku ishuri riri hafi y'ishengero nyine. Na tena tuko tunasoma kwenye masomo ambayo yuko karibu na kanisa hiyo. Lero nisanga ndi muri iryo shengero. Sasa nikajikuta niko kwenye kanisa hilo. Ariko muri vacances nisanga ndi muri rya papa na mama kuko twateza kugenda n'umuduga. Lakini tuko kwenye likizo najikuta niko kwenye kanisa la mama na baba sababu tuko tunaenda na gari. Ariko mu mutima nta biriyo. Lakini moyoni mwangu habikuwemo hivyo. Ariko kandi ubu siko bimeze. Lakini leo hii sio kisi ilivyo. Igihe kimwe Imana yo mwijuru. Siku moja mwana wa mbinguni iri yaranja yonyene iratwironderera. Akajaribu akafanya mbinu zake mwenyewe akatutafuta. Twinjira mu ishengero twigishijwe n'Imana. Tukaingia kanisani tukiwa tumefundishwa na Mungu. Turatoranywa n'Imana nkuko atoranyijwe n'Imana. Tukateuliwa au tukachaguliwa na Mungu kama jinsi na wewe ulichaguliwa. Imana ibintu bikomeye iratwigisha. Mungu akatenda mambo makuu akatufundisha. Itwigishiriza muri iyi si. Akatufundisha katika ulimwengu huu. Amaharagera ahantu hose turemerewe igakora n'ibikomeye ikatwiyereka. Alafu kafika kipindi mahali ambapo tunalemewa nafanya na mengine makuu anajidirisha kwetu. Birashika leo twisanga turaho yaduhamagaye. Sasa tukajikuta tumefika kwenye mahali
mahali ambapo ametuita. yaduhamagaye kugira ngo tuizoibere inyegu yiharije yoye. Alituita ili tuweze kugeuka kwa miliki ambaye mwenyewe anamiriki. Kurya umubiri w'amaraso umuntu wese afisa havuka. Kama jinsi mwili wa damu kila mmoja na mahali ambapo amezaliwa. Hari naho buri muntu wese Imana ibimugomba yahashitse amererwa neza aratahura ibirivyo kandi ahagurwa neza nta ntambara hagirira. Na hivyo katika Mungu, katika imani kuna mahali ambapo Mungu anakuhitaji. Ukipafika pale nasikia unatosheka. Kwa muri twebwe tuvuka ingabire z'Imana. Sababu ndani mwetu tunazaliwa na karama za Mungu. Kandi zo ngabire Imana bishaka kuzikoresha kandi bikeneye ko uburugingo rwa mugenzi wawe, uburugingo rwanje ndumwungere ariko urugingo rwanje nacho noshika ko udahari. Na hizo karama Mungu anakuwa anataka azitumie na tena kila mmoja awe kiungo cha mwenzake. Mimi mchungaji siwezi kufika mahali kama wewe haujajitokeza hujanisaidia. Tunataka kutangura ku ijambo riri mu Bikorino ba mbere. Tunaweza kuanza kwenye neno ambalo liko katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 12 ugwera ku murongo wa 27. 12 kuanzia mstari 27. Wakorinto wa kwanza 12. Mwibuke ijambo turiho akamaro ko kuba umunyeshe. Ukumbuke mada yetu ni faida ya kuwa mshirika wa kanisa. Akamaro ko kuba umunyeshengero. Faida ya kuwa mshirika wa kanisa. Turaza guhereza kigo ndabahereza uburenganzira bwo kubaza. Nitakuja kumalizia somo hili nikiwapatia nafasi ya kuweza kuuliza maswali. Ariko nanje ndaza kutubabaza utubazo dukeye. Lakini nami pia ndakuja kwa maswali kidogo. Adusomere Abikorino ba mbere 12 umurongo wa 27. Wakorinto wa kwanza 12 mstari wa 27. Abikorino ba mbere 12 umurongo wa 27. Namwe muri umubiri wa Kristo. Namwe muri umubiri wa Kristo. Nyinyi nyote ni mwili wa Kristo. Kandi umuntu wese wo muri mwebwe n'urugingo rwawo. Kandi umuntu wese wo muri mwebwe n'urugingo rwayo. Kila mmoja wenu ni kiungo cha mwili huo. 28. Kandi Imana yabanje gushira mu ishengero bamwe kuba intumwa. Mu ishengero Imana Mungu kanisani yabanje gushiraho abantu yatumye. Alianza kuweka watu ambao alituma. Aba umuntu arashobora kwituma. Mtu anaweza kujituma mwenyewe. Abantu barashobora kumvikana ati wofiti ingabire nanye mfite ingabire reka dukore ishengero. Watu wanaweza kukubaliana wewe una karama hii na mimi niko na karama hii acha tufanye kanisa letu. Ariko mu ishengero lakini kanisani Imana izi mwijoro. Mungu ambaye anajua uko mbinguni. Imana hari umuntu yatumye. Mungu kuna mtu ambaye alimtuma. Ariko twese turafise impano z'Imana. Lakini sote tuko na karama za Mungu. Na tena ni mwili wote ni mwili wa ishengero bamwe Imana yabanje gutuma yabanje intumwa. Lakini kanisani Mungu wa kwanza alianza kuwatuma. Alifanya mitume. Abakabiri bashiraho kuba bavugishwa nayo. Wa pili akawafanya kuwa manabii wake. Abakabiri watu wa bashiraho akawaweka kuba bavugishwa nayo. Kuwa wanabii. Kuba bavugishwa nayo. Kuwa wanabii ambao wanatabiri kwa ajili. Imana ichamo abantu bakamenya mabanga. Ambao Mungu anawapitia na watu kujua Imana barotesha bakamenya mabanga. Ambao Mungu anawasababisha ndoto na wanajua. Abakabiri bagira bavugishwa nayo. Wa pili Mungu akawafanya kuwa manabii. Maze ba gatatu ibashiraho kuba abigisha. Abandi bashiraho kuba abigisha beza. Mwingine akafanya kuwa walimu bora wazuri. Izo ni impano zirimo umuntu avukana. Hizo ni karama ambazo ziko katika mwanadamu anazaliwa nazo. Abandi babigisha. Wengine akawa walimu. Umuntu naho batarakirwa. Mtu hata kama atakubada hajaokoka. Uzabona umuntu azi kukonvenka abantu. Mtaona mtu mwenye anajua kuelewesha watu. Uzamenye kafisi impano yo kwigisha. Ujue kama huyo iko na karama ya kufundisha. Tangura kuvugana agasa nk'ukwigisha. Unaanza kusema napana kama vile anakufundisha. Mwone kubali tufanye. Abandi bahimano yo kwigisha. Mwingine akapata karama ya walimu. Maze shiraho abakora ibitangaza. Maze shiraho n'abakoresha ibitangaza. Pia akaweka wenye kufanya miujiza. Basengera abantu bagakira kwa muganga byanga. Wanaombea watu wanapona na kwa mganga amekataa. Bagakora ibitangaza. Na kutenda miujiza. Imani kabibaha. Hapo Mungu akapatia karama hiyo. Nibisigura kabakijijwe. Haimaanishi kwamba anakuwa ameokoka. Unashaka kugira imana ariko udakijijwe. Unaweza kuwa na karama na hujaokoka. Kwa gukizwa sababu kuokoka bikusaba guhinduka. Ninakuomba kubadilika. Bikusaba kwihana. Ninakuomba kutubu. Bikusaba gufata ingingo. Ninakuomba kuchukua maamuzi. Mungu ndiye dukomera abashibeshibeshe. Makofi mengi sana Mungu. Maze shiraho abahawe ingabire zo gukiza indwara. Ishiraho n'abahawe ingabire zo gukiza indwara. Akaweka na wenyewe wamepewa karama za kuponya magonjwa. Abo bashobora kuba bazi imiti. Hao wanaweza kuwa wanajua dawa. Karwara akakubwira ati fata iki niki kivange. Una gonjwa hapa nakwambia wewe chukua hiki na hiki alafu uchanganye. Abo barashobora kuvura ishano. Hao wanaweza kutunza sumu. Bashaka kuvura iki na kiri. Wanaweza kutunza hiki na kile. Nguko hari abapagani nabo bahishurirwa na Satani. Kama kile kuna wa mapagani na wao ambao wanafunuliwa na Shetani.
kandi barashaka no gusengera abantu bagakira. Na hao wanaweza kuombea watu wanapona. Ishiraho n'abashobora gukiza indwara. Akaweka na wale ambao wanaweza kuponya magonjwa. Mungu dukomera amashi. Mungu tupige makofi mengi sana Mungu. Nabahawe gufasha abandi. Nabahawe gufashwa abandi. Na wale ambao wamepewa kusaidia watu wengine. Nabahawe kurongora. Na wenyewe walipewa kuongoza. Nabahawe kuvuga indimi nyinshi. Nabahawe kuvuga indimi nyinshi. Na wenye kusema lugha nyingi, lugha ngeni nyingi. Abore Biblia itangura ivuga ngo mwishengero bamwe yabahaye. Hapo sasa Biblia inasema kanisani Mungu anaanza kisema kanisani Mungu aliwaanza kuwafanya hawa, kuwaweka hawa. Natangwe itangura ivuga ngo abantu uinamugize intumwa. Anaanza ati huyu nimemfanya kwa mtume. Ishiraho n'abavuga indimi nyinshi. Akamweka na wale wenye kusema lugha mbalimbali. Indimi nyinshi zigishwa naho muri theology babitwigisha ngo tubigishe muze muravuga mu vyukuri iyo ndavye Biblia guhera mu ya mbere ni ya nyuma nababihawe. Kiukweli lugha hazifundishwi. Hata kama kwenye teolojia wanasemaga tuwafundishe, mnasema hapana. Mimi nikisoma katika Biblia mwanzo hadi mwisho sijawahi kuona kwenye wanafundisha lugha. Ni ule bai amelipewa na Mungu. Teolojia wa Pentecoste niko itwigisha ko tubigisha tukagufasha ukabandanya uvuga ngo mwisho zikagufata. Teolojia ya Pentecoste inatuambia kwamba tunawafundisha alafu unaendelea kuzisema mpaka karama hiyo inakubana. Hapana, sio hivyo. Kama kuzaliwa nazo hakuna. Kuko Biblia ibandanyije uravyumva. Sababu Biblia ikiendelea hapo utabisikia. 29. Ego. Mbega bose ni ntumwa. Siko batagura amashengero ni ntumwa. Baratumwe. Bafisa babatumye. Cyane baritumye. Mbona wote wanaanzilisha kama kanisa ni mitume? Wametumwa na Mungu au wamejituma wenyewe? Cyane bashwanye naho nishengero bahamagawe mu baratanga. Au wamefanya marumbano na kwenye kuombea alafu wakaenda kuanza vya kwao. Bose nabavugishwa n'Imana. Bose ko bavugishwa ng'Imana yaberetse yayibonye. Vyukuri baba bihawe n'Imana bose. Wote kwa wanaweza kusema eti wanatabiri, wanasema eti Mungu amewafunulia. Wote kweli wanakuwa wamepewa na Mungu. Bose nabigisha ko bashaka kwigisha. Wote ni walimu, mbona wote wanataka kufundisha? Bose bakora ibitangaza. Wote ni wenye kipaji cha miujiza. Bose bafise ingabire zo gukiza indwara. Wote wanacho kipaji cha kuponya magonjwa. Bose bavuga izindi ndimi. Bose bavuga indimi za ndimi twara twumva. Wote wanatabiri, wanasema kwa zile lugha zenye tunasikia. Bose baravuga izo ndimi. Kiukweli wote wanasemanga hizo lugha. Bose basobanura indimi. Wote wanaweza kutafsiri hizo lugha. Ariko mwifuze cyane ingabire iziruta izindi kandi ndabereka inzira irushiriza kuba nziza. Ingabire iruta izindi Imana ishaka mu ishengero ushobora kwigana, izindi uzihabwa n'Imana, ariko iyo ngabire ni y'urukundo. Ishengero ikeneye kuba mu rukundo rwinshi cyane. Karama ya kwanza tena nzuri ambayo mtu anaweza kaiga ni karama ya upendo. Zingine zote unazipewa na Mungu. Ikeneye ko wigana ingabire ya mwene wao. Hautakiwi kuiga karama ya ndugu yako kuko mwishengero twese Imana irafise ingabire yaduha. Sababu zote kanisani Mungu kuna karama ambazo alitupatia. Mungu ndiye dukomera amashimeshi cyane. Baada tupige makofi mengi sana Mungu. Ili jambo hili kuna liumva. Neno hili kuna lisikia. Ico nashatse ko tulisomera. Chenye nimependea tulisome. Nuko buri muntu wese ari urugingo rwa mugenzi wiwe. Ni kwamba kila mmoja ni kiungo cha mwenzio. Buri muntu wese afise cy'abandi badafise. Kila mmoja na kitu ambacho wengine hawana. Munzu y'Imana, Imana yateguye ko jewe nawe tuzohaba. Nyumbani mwa Bwana Mungu aliandaa kama mimi na wewe tutapaishi. Ikintu cha mbere nshaka kugushiramo mu bwenge bwawe. Kitu cha kwanza chenye nataka niweke katika akili zako. Nukuru w'ikimazi munzu y'Imana kuko utahari ibyo kunda byinshi. Ni kwamba wewe ni mtu wa thamani nyumbani mwa Bwana, sababu kama hauko vitu haviwezi. Uruwikimazi cyane munzu y'Imana, Imana yabiteguye kuvukivuka. Wewe ni mtu wa thamani sana nyumbani mwa Bwana. Mungu alikutayarisha ungali bado hujazaliwa. Imana yaduha ishengero. Mungu alitupatia kanisa. Golizo tubera umugambi wa kurinda. Ili niweze kufanyika mpango wa ulinzi. Ntabwo yatuhaye nka project tuzogabura ibiririmo. Tupatia kama project ambayo itatulisha. Iduhereza ishengero ngo uzombera umuvukanyi. Akatupatia kanisa ili wewe uweze kufanyika kwa ndugu yako. Uburyo bw'intemu no mu buryo bwo mu mubiri. Kwa hali ya kiroho na hali ya kimwili. Ikigushikiye ingorane ufise. Kila ambacho kinakutokea tatizo liko nayo. Hata kama utakuwa ni mtu wa kutupiliwa kweli. Useruka kama munzu y'Imana. Wana watu wa kujitokeza kwako kutoka nyumbani mwa Bwana. Icho cyatumye data ko ishengero. Hicho ndio kilifanya baba afanye kanisa. Mpango kulingwa mu buryo bw'intemu. Mpango wa ulinzi kwa hali ya kiroho. Kulingwa na bene wanyu Imana ichemu bantu
mu bantu nkawe yabahuje uliona wa ndugu zako kupita katika watu ambao alikutanisha nao. Kubera yadesize kuva kivuka hari Imana agendana nayo. Sababu alichukua maamuzi baada wakati ndani azaliwa, sababu ana Mungu ambaye anatembea naye. Tabarwe kubera izo mano zose wumvise. Anaposaidia kutokana na hizo karama zote ambazo umesikia. Wongera utabarwe mu buryo bwo mu mubiri kukara umuvukanyi wawe Imana yaguhaye. Tena usaidiwe kwa hali ya kimwili sababu ni ndugu yako ambaye Mungu alikupatia. Hadi umuntu avuka. Kuna wakati mtu anazaliwa. Agatangazwa nuko amaraso ya se na nyina ya mwasi. Anashangazwa kwa jinsi damu ya mama yake na babake ilimkataa. Akabintabwa. Akaona kwa mtu akutupiliwa. Yaba mu kinogo. Anapangwa kwenye shimo. Abo mukuyeba kavuga ngo nakome. Wale wengine wangekuja kumuokoa nasema acha ruone. Wapa naho bagafungura maprimusi niki bagakora umunsi mukuru ngo wapfuye. Wao ukifa watu wanasherekea wanapungua. Hapana watu, maraso yawe. Damu yako inapungua pia wanasherekea eti kwa sababu umeondoka. Wapfuye. Umekufa. Mvangura umwansi wabakome. Ni kusema wao ni adui wao mkubwa. Imana yarateguye kwishengero rizoba mabavukanyi bawe ba. Mungu alikuwa ametayarisha kama kanisa litakuwepo wa ndugu zako wengine. Ndio gituma ishengero ryitwa umuryango w'imiryango. Na ndio sababu kanisa linaitwa jamii ya majamii. Ni miryango irizamo. Ni majamii ambayo yanakuja ndani mwake. Mugahura mudasa mutava mu province hamwe. Alafu mnakutana bila kufanana mutava mikoa mmoja. Mnakutana kwenye nchi moja. Amavuta kubiho. Ujane nanje amavuta. Mungunde tugiruko. Nikupate tufanye hivi. Mungunde tugiruko. Mnikupate tufanye hivi. Mugahura mudahuje n'ibihugu. Alafu mnakutana bila kukutanishwa na nchi. Mukaba bavuka. Mnakuwa ndugu. Mugahura kwa kabiri mukora kwa shamba. Mnakutana siku ya Jumanne mkanya sifa na maombi. Mugahura kwa kane muri kukara. Mnakutana Alhamisi mkiwa kwenye chumba cha maombi. Mugahura kwa Mungu. Mnakutana Jumapili. Shengero ry'intumwa ryo barasangira ngakurya ngahi wacu dusangira saa sita. Kanisa la mitume walikuwa wanachangia kama jinsi hapa tunachangiaga saa sita. Uko tudasangira ntacho dupana. Sababu kama hatuchangia hakuna mahusiano yoyote. Tudasangira. Au tunachangia. Tukafashanya. Na kusaidizana. Babazwa n'umuntu aturimo amerewe na. Na kuumiza na ule mbaye anakuwa na kuaga nafikiria. Mungu wangu tena mfano wangu. Sema kanisa ya kileo. Inawezekana kwa kama mitume. Subiza kugichapo cy'intumwa. Waivundisha kwenye picha ya mitume. Mungu ndiye dukomera amashimeshi. Mnikubali tupige makofi mengi sana Mungu. Namye ndeba muri Biblia. Niko nachunguza katika Biblia. Ndarabasanga Imana yatanguje ishengero ryavuye mu mutwe w'Imana mu vyumviro by'Imana. Ryavuye mu mipango y'abantu. Nikajikuta kanisa lilianza kutoka kwenye akili za Mungu alikutoka kwenye vichwa vya watu. Cyasanga umuntu wa mbere Imana yaduduriye kiramubwira ngo nagenda ko ishengero sanga ni Mose. Nikajikuta mtu wa kwanza ambaye Mungu kabisa alisema akamwambia aanzishe kanisa nikajikuta ni Musa. Yesu yasanze ishengero riha. Yesu Kristo alikutana kanisa lipo. Gusa Yesu yakoze ishengero ry'intumwa kandi yatangiye amaraso. Ila Yesu Kristo alifanya kanisa la mitume tena kanisa ambalo alitoa damu kwa ajili. Kwa majambo Imana yabwiye Mose imusaba gukora ishengero. Sikiliza maneno ambayo Mungu alimwambia Musa akimtuma kufanya kanisa. Bageze hagati mwishambira amubwira ngo ategurire ishengero. Walipofika polini katikati akamwambia atayarishe na kanisa. Kuvayo 25. Kuvayo 25. Kutoka 25. Kuvayo 25. Kutoka 25. Murongo uhere ku murongo w'8. Uanze kwenye mstari wa 8. Kuvayo 25 murongo w'8. Kandi bangirire aheraho kuba. Imana ibwira Mose ngabwira abantu babugirire aheraho kuba. Mungu akamtuma Musa awaambie watu wamtengenezee mahali pa kuishi. Aho yomanukira mu ngabire yabahaye. Mahali pamoja naweza kashukia kwenye karama ambazo aliwapatia. Wewe hai kufundishwa. Wewe mwenyewe alipatia unabii akabiri. Wewe bitangaza kwa wewe mwenyewe alipatia kutenda miujiza tena miujiza. Bangira heraho kuba. Wanitengenezee mahali pema pa kuishi. Bakora hano bazaje bagenda bamaze kwiyeza. Ama tengeneze mahali kwenye watakuwa wanaenda wakishamaliza kujitakasa. Kugira ngo nzengerere hagati muri bo. Kugira ngo nzogerere hagati muri bo. Ili niweze kukaa kati yao. Kugira ngo nzokore ibitangaza hagati muri bo. Ili niweze kutenda miujiza kati yao. Kugira ngo nzokwimanifeste hagati muri bo. Ili niweze kujidirisha kati yao. Mungu ndiye dukomera amashimwe cyane. Piga makofi mengi sana Mungu. Murongo w'9. Mstari wa 9. Nkuko ivyo ngira nkwereke byose bimeze mu by'ikigereranyo cy'iryo hema. Ngira ndakwereke plan. Nataka nikuoneshe vigezo. Ngira ndaguhe gichapo. Nataka nikuoneshe picha. Ngira ndaguhe plan. Nataka nikuoneshe picha
ntuzubikore nk'uko ugomba, usibifanye kama jinsi wewe utakavyo, uzubikore kuri plan yanje, ila uifanye kwa mpango wangu. Dukomera amashyi. Ulikubali tupigie makofi mengi sana Mungu. Uzubikore nk'uko wifuza, usifanye sambamba na mahitaji yako, uzubikore nk'uko jewe ngomba, ila utaji sambamba na mapenzi yangu, uzukurikize plan, wewe ufatishe picha yangu. Mungu dukomera amashyi menshi cyane. Ulikubali tupigie makofi mengi sana Mungu. No mu by'ikigereranyo cy'ibintu byaryo byose aba ariko muzobikora. Murongo w'icumi, hera ku murongo w'icenda. Nk'uko ibyo ngira nkwereke byose bimeze mu by'ikigereranyo cy'iryo hema nzobamo, no mu by'ikigereranyo cy'ibintu byabyo byose aba ariko muzobikora. Mufanye hivyo hivyo. Abariko muzobikora. Muifanye hivyo hivyo. Nimuze nkuko mugomba. Musifanye tofauti. Ico gihe Imana ari kimubwira ngo akore isanduku y'isezerano. Wakati ule Mungu alikuwa anamwambia afanye sanduku la agano. Sanduku izobe mwishengero. Sanduku hilo likae kanisani. Mungu ndire dukomera amashi menshi. Ulikubali kupiga makofi mengi sana Mungu. Nagira mubarire. Nataka nikwambie kuba umwe muri ibyo. Kuwa mmoja kati. Kuba umwe yatoranyijwe kuba mwishengero. Kwa mmoja mwa wale wenyewe wamechaguliwa kuwa kanisani. Ni ibakwe rihambaye cyane. Ni bahati kubwa. Nukunda kuba mwishengero. Ukipenda kukaa kanisani. Icyambere Imana zo gukorera uzokura mu buryo bw'imhembo. Cha kwanza chenye Mungu atakufanya utakomaa kwa hali ya kiroho. Kiri uzoba mubazwi n'ijuru kuko ikorera. Kingine utakuwa miongoni mwa wale wenyewe wanajulikana mbinguni kama kwa kuwa mnamtumikia Mungu. Upfuye uzoba ufise cortege y'abamarayika bakutwara mpaka kwa Data. Ukifa utakuwa na wamalaika ambao watakuongoza wakusindikize mpaka kwa Baba. Kugira Imana impunguriza gahinda nari mfise kubw'umugore. Ili Mungu aweze kunipunguzia huzuni ambayo nilikuwa nayo kwa ajili ya mke. Yanyeretse cortege imuri inyuma igiye bamutwaye nk'umutegetsi kumwe umuhoro bona abasirikare baherekeza umutegetsi bamwe bari hirya bambaye blanc nawe nyene yambaye nziza ya blanc bariko baragenda bamutwara ahantu ku ntebe nziza cyane baramushikanayo kirambwira ngo nguya hari. Mungu akanionyesha jinsi gani alisindikizwa na watu wengi, malaika wengi wakamvaa vitu vizuri vyeupe, na yeye pia akamependeza na vitu vyeupe. Akanionyesha, wakampeleka kwenye kitu kizuri, akakaa, wakamwambia ndio ule kwenye alipo. Kirambwira ngo ukomeze nawe uwezo kugira ngo uzomushikire. Akanambia na wewe uendelee kutakasa ili uweze kumfikia. Kugira uzoshike hariya. Ili uweze kufika kule kwenye alipo. Wewe kiri kwisi ni wewe ukwiye kwiririra. Wewe ambaye uko angali duniani ndio unatakiwa kujililia. Mungu tukakomera amashi menshi cyane. Naweza nikubati pia makofi mengi sana Mungu. Muyandi majambo kuba mu nzu y'Imana. Kwa maneno mengine kukaa nyumbani mwa Bwana. Iba kwaje gukorera Imana yo mwijura pana abana baba. Utapata bahati ya kumtumikia Mungu wa mbinguni, hapana wanadamu. Ikibazo nuko abantu bazi ko inzu y'Imana ari projet y'umuntu. Tatizo ni kwamba watu wanajua kwamba nyumba ya Bwana ni mpango wa mtu. Ikindi kibazo nukugwa mu ishengero yubatswe n'abana babona nk'imitwe yabo je kubamara inzara n'ubukene. Kingine ni kuanguka kwenye kanisa ambayo liliundwa kwa akili za wanadamu ambao wamepanga kuwa kitu, kwa biashara ya kulinda watoto wao na wao njaa. Ikindi kibazo nukugwa mu ishengero gimikiyemo abazimu n'abadayimoni nako report yo muhara amahembe hari n'ibintu by'ibigirwamana sataniki. Iyo ni ingorane nayo. Kingine tatizo kubwa ni kuanguka kwenye kanisa ambayo kuna mizimu na mapepo, hata kwenye madhabahu wameweka mapembe, na hapo shetani ndio anafanya kazi. Lakini nataka nikuapie, umwe mu bantu batoranijwe kuba mu ishengero ryatangujwe n'Imana, birambaye bitatangujwe n'umwana w'umuntu. Kwa miongoni mwa watu ambao kwa kanisa ambayo imeanzilishwa na Mungu, ni kitu kikubwa sana. Bizotumukura cyane mu buryo bw'imwemu kuko hari amakuru y'ijuru. Itakufanya uinuke sana kwa hali ya kiroho, sababu kuna habari za mbingu. Hari ububasha bw'Imana. Kuna nguvu, mamlaka ya Mungu. Hari amajambo y'Imana. Kuna neno la Mungu. Mungu dukomera amashyi cyane. Makofi mengi sana Mungu. Bizotumukura cyane mu buryo bw'imwemu. Bitakufanya ukomae sana kwa hali ya kiroho. Umwe mu bazwi n'ijuru. Utakuwa mmoja miongoni mwa wale ambao wanajulikana mbinguni. Kandi bizoguha amahirwe yo gushitsa misiyo y'Imana. Na bitakuwa patia fursa ya kutimiza misheni ya Mungu. Misiyo y'Imana yahaye ishengero uzoburimo. Misheni ya Mungu ambaye amepatia kanisa na utakuwepo. Niko karyo konyene. Hiyo ndio fursa peke yake. Kemeza Imana ko wayizigiye ukanayumvira. Ambaye inamhakikishia Mungu kwamba kweli ulimwamini na ukamtii. Niko karyo konyene. Ndio fursa moja peke yake. Bizoguhesha igikundiro ku Mana. Bitakupatia upendo kwa Mungu. Bizoguhesha igikundiro. Bitakupatia kupendwa.
Ntacho uzoburana Imana. Hakuna chenye utamkosa na Mungu. Mungu ndiye tukomera amashi menshi. Mune kubali tupige makofi mengi sana Mungu. Tukomera amashi menshi cyane. Tupige makofi mengi sana Bwana.